السلام علیکم کلاس اکنامکس فرسٹ ایئر کا آج میرا تھرڈ لیکچر ہے۔ جس کا نام ہے طلب کے پھیلنے اور سکڑنے میں فرق کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈائیگرام کریں۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں طلب کے پھیلنے اور سکڑنے کی۔ طلب کا پھیلنے سے مطلب یہ ہے کہ طلب کا بڑھنا یا چڑھنا، اور طلب کے سکڑنے سے مراد یہ ہے کہ طلب کا کم ہو جانا یا طلب کا تھوڑا ہو جانا، کنٹریکشن پائی جانا۔ اب جیسے کہ ڈیفینیشن ہے کہ جب کسی شے کی طلب میں تبدیلی اس کی قیمت کی وجہ سے ہو تو اسے طلب کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ کہتے ہیں۔ طلب میں اضافہ ہوا تو طلب میں اضافہ ہوتا کب ہے؟ قیمت میں تبدیلی سے۔ قیمت میں اضافہ ہوا، طلب میں کمی آ گئی، قیمت میں کمی آئی، طلب میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی کہ قیمت میں کمی کی وجہ سے جو طلب میں اضافہ ہوگا اسے ہم طلب کا پھیلاؤ کہتے ہیں، اور قیمت میں اضافہ کی وجہ سے طلب میں جو کمی آتی ہے اسے ہم طلب کا سکڑاؤ کہتے ہیں۔ مثلاً جیسا کہ کسی شے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو اسے طلب کا پھیلاؤ کہتے ہیں، اور قیمت میں اضافہ کی وجہ سے طلب میں کمی ہو جائے تو اسے طلب کا سکڑنا کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی قانون طلب میں یہ بات پڑھی کہ جب کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے اس کی طلب میں اضافہ، اور جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو طلب میں کمی آ جاتی ہے، بشرط یہ کہ دیگر امور بدستور رہیں، دیگر حالات ایک جیسے رہیں، دیگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ دیگر حالات سے مراد صارف کی آمدنی نہ بدلے، فیشن نہ بدلے، موسم نہ بدلے، اور سارے حالات ایک جیسے رہیں، تو قیمت میں تبدیلی سے طلب میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ہم طلب کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں گوشوارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے۔ جیسے کہ ایک طرف پرائز ہے، دوسری طرف نمبر آف ایپل یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ ہے، طلب ہے۔ اب جب قیمت 5 روپے تو طلب 30، جب قیمت 10 روپے تو طلب 25 کلو۔ اسی طرح قیمت کم ہوتے ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں قیمت بڑھتے بڑھتے وہ 40 ہو گئی ہے، اور طلب جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے 5 کلو باقی بچ چکی ہے۔ تو قیمت میں تبدیلی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ طلب میں تبدیلی ہے، قیمت میں اضافے کی وجہ سے طلب میں کمی واقع آئی ہے، اسے ہم طلب کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اگر میں اسی گوشوارے کو نیچے سے اوپر کی جانب دیکھوں تو آپ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ قیمت کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اگر میں طلب کو نیچے سے اوپر دیکھوں تو کیا ہو رہی ہے؟ طلب بڑھ رہی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں۔ ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری چیز میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ایک چیز میں کمی آتی ہے، دوسری چیز میں اضافہ واقع ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ڈائیگرام سے۔ جیسے کہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف وائی ایکسس ہے اور یہاں پر ہم نے پرائس شو کی ہے، اور دوسری طرف ایکس ہے تو یہاں پر ہم نے ڈیمانڈ شو کی ہے۔ اب وائی ایکسس پر پرائس کیوں رکھی جاتی ہے اور ایکس ایکسس پر ڈیمانڈ کیوں رکھی جاتی ہے؟ پرائس جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور ڈیمانڈ طلب جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ ڈیمانڈ اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی پرائس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی کہ پرائس کی وجہ سے طلب میں تبدیلی آتی ہے، ڈیمانڈ میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے وائی ایکسس پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ وائی جو ہے وہ میتھمیٹکس میں کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور ایکس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ تو اس وجہ سے وائی پر پرائس اور ایکس پر ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے۔ اب ان کے نکات کو آپس میں ملانے سے ہمیں جو خط حاصل ہوا یہ نیگیٹو سلوپ ہے، اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے، جسے ہم نے ڈی کا نام دیا ہے۔ اگر اس خط کو میں اوپر سے نیچے دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمانڈ یہ دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ طلب کا پھیلاؤ ہے۔ اگر اسی خط کو میں نیچے سے اوپر دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلب کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے، تو اسے ہم طلب کا سکڑاؤ کہتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں طلب کے بڑھنے یا چڑھنے کی۔ جب کسی شے کی طلب میں اضافہ اس شے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے نہ ہو۔ کسی شے کی طلب میں اضافہ ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ کب ہوتا ہے؟ جب اس شے کی قیمت میں کمی ہو، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ قیمت میں کمی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ دیگر عوامل کی وجہ سے ہو، تو اسے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا کہتے ہیں۔ طلب کا بڑھنا یا چڑھنا سے مراد یہ ہے کہ اس کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، قیمت میں کمی کی وجہ سے نہیں ہوا طلب میں اضافہ، بلکہ دیگر عوامل، موسم، فیشن، آمدنی۔ اب ہو سکتا ہے کہ سردیوں کا سیزن آ رہا ہے، گرم کپڑوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ کیوں اس کی ڈیمانڈ بڑھی؟ حالانکہ اس کی قیمت میں تو کمی آئی نہیں، لیکن اس کی طلب کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ دیگر عوامل تبدیل ہو چکے ہیں، اس شے کا موسم آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ چیزیں زیادہ بکنا شروع ہو جائیں گی، تو اسے ہم طلب کا بڑھنا یا چڑھنا کہا جاتے ہیں۔
अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। तलब के बढ़ने की पहली सूरत, तलब के बढ़ने की पहली सूरत जब किसी शय की अपनी कीमत वही रहे लेकिन तलब में इजाफा हो जाए। किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली नहीं लेकिन तलब में इजाफा हो जाए। हालांकि हमने ये पढ़ा था कि तलब में इजाफा उस वक्त होता है जब कीमत में कमी आए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कीमत वही लेकिन तलब में इजाफा हो जाए, यानी तलब में इजाफा किसी और अवामिल मसलन आमदनी, फैशन या मौसम में तब्दीली की वजह से हो तो इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहा जाता है। जैसे कि इसका एक गोशवारा है, एक तरफ प्राइस है एक तरफ डिमांड है, यानी कि एक तरफ कीमत है दूसरी तरफ तलब है। अब कीमत देखें अपनी जगह पर रुकी हुई है 10 10 10, कोई तब्दीली नहीं आई, कांस्टेंट है। डिमांड देखें बढ़ती चली जा रही है 20 30 40। डिमांड कब बढ़नी चाहिए थी? अगर ये कीमत कम हो जाती, लेकिन कीमत की वजह से तलब में इजाफा नहीं हुआ बल्कि दीगर अवामिल की वजह से हुआ है। हो सकता है उस शेयर की फैशन आ चुका हो सकता है उस शेयर का लोगों की आमदनी बढ़ चुकी हो। अब मैं बात करता हूँ तलब के बढ़ने की दूसरी सूरत की। तलब के बढ़ने की दूसरी सूरत जब किसी शेयर की कीमत तो बढ़ जाए लेकिन तलब कम ना हो। हालांकि हमने कानून तलब क्या पढ़ा था कि कीमत बढ़ती है तो तलब कम होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है, कीमत तो बढ़ गई लेकिन तलब कम ना हो तो इसे भी तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। क्यों? इनडायरेक्टली तौर पर तलब बढ़ गई है, इनडायरेक्टली तौर पर लोगों ने उस शेयर को खरीदना शुरू कर दिया। वो दीगर अवामिल हो सकते हैं, मौसम हो सकता है, फैशन हो सकता है, आबादी हो सकती है। अगर ये तब्दील ना हो तो इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। अब इसका गोशवारा, एक तरफ प्राइस एक तरफ डिमांड, कीमत और तलब। कीमत देखिए क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन तलब अपनी जगह पर ही खड़ी है, तलब में कोई तब्दीली नहीं। हालांकि कीमत के बढ़ने से तलब को कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कीमत तलब जो है वो इनडायरेक्टली तौर पर बढ़ चुकी है। अब है तलब का गिरना या घटना। तलब का गिरना या घटना जब किसी शय की तलब में कमी उसकी कीमत में इजाफे की वजह से ना हो बल्कि दीगर अवामिल की वजह से हो तो इसे तलब का गिरना या घटना कहते हैं। तलब में कमी हुई, कब होनी चाहिए थी? कीमत में इजाफा होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कीमत में इजाफे की वजह से नहीं बल्कि दीगर अवामिल की वजह से, उसे तलब का गिरना या घटना कहा जाता है। हो सकता है कि वहाँ के लोगों की आमदनी कम हो गई हो सकता है उस शेयर की तलब जो है वो गिरने की वजह क्या है कि वहाँ पर उस शेयर का मौसम या उस शेयर का फैशन ना रहा हो। तो दीगर अवामिल की वजह से जो तब्दीली आती है इसे हम तलब का गिरना या घटना कहा जाता है। अब इसकी पहली सूरत, तलब के गिरने की पहली सूरत कि जब किसी शेयर की अपनी कीमत तो वही रहे लेकिन तलब पहले से कम हो जाए। हमने ये पढ़ा था कि अगर कीमत में तब्दीली आती है तो तलब में भी तब्दीली आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कीमत वही है लेकिन तलब पहले से कम हो गई है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों है? दीगर अवामिल की वजह से, मसलन फैशन, मौसम या किसी दूसरी वजह से अगर उस तलब में कमी आ जाए, कीमत में नहीं दीगर अवामिल की वजह से तलब में कमी आ गई तो इसे तलब का गिरना या घटना कहा जाता है। दीगर अवामिल हो सकता है कि उस शेयर का फैशन ना रहा हो, उस शेयर का मौसम ना रहा हो, तो दीगर अवामिल की वजह से कीमत में जो कमी आई है इसे हम तलब का गिरना या घटना कहते हैं। अब जैसे कि इसका गोशवारा है, एक तरफ प्राइस है एक तरफ डिमांड है। कीमत देखिए जी 10 10 और 10, कीमत में कोई तब्दीली नहीं आ रही और तलब क्या हो रही है वो कम होती चली जा रही है। तलब कब कम होती है? अगर तो प्राइस बढ़ती चली जाती, अगर तो कीमत में इजाफा होता, लेकिन कीमत की वजह से ये हरगिज नहीं हुआ, ये हुआ है दीगर अवामिल की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से हुआ है, तो इसे हम तलब का गिरना या घटना कहते हैं। अब तलब के गिरने की दूसरी सूरत, तलब के गिरने की दूसरी सूरत जब किसी शेयर की अपनी कीमत में कमी हो जाए लेकिन तलब वही रहे। हालांकि कानून तलब के रूह से तलब को बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कीमत में कमी हुई तो तलब को बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इस बात की दलील है कि ये किसी और अवामिल में तब्दीली, मसलन आमदनी, फैशन, मौसम या किसी दूसरी वजह से कीमत में कमी का तलब पर कोई असर नहीं पड़ा, इसको भी तलब का गिरना या घटना कहते हैं। जब कीमत का तलब पर कोई असर ना पड़े, कीमत कम हुई है तलब नहीं बढ़ी, तो इसे भी हम तलब का गिरना या घटना कहते हैं। और ये भी दीगर अवामिल, आमदनी, फैशन, मौसम और आबादी की वजह से हो सकता है। अब इसका गोशवारा, कीमत एक तरफ दूसरी तरफ तलब है। अब देखिए कीमत क्या हो रही है 30 फिर 20 फिर 10।